Karon day guys, nag-harvest mi og coriander para sa among suki sa Davao. Mananaday ni namog hinlo og hugas guys. Nabulad na pud ni namo. Amo na din ang gisugdan din ha og putos guys. Kay uga naman pud siya. Sa permero pa day guys, gitudluan pa ko ni Papa. Kay nakalimot naman gud ko unsaon ni pagputos. Dugay namang pud gud ko wala katabang kapapa og harvest sa coriander. Sila ramang goy ga-harvest kay gaskwila manggod ko. Daghan day ni among gi-harvest karon guys. Kay daghan man sad good og order. Mauna ang gitabangan namo. Aron dali ra mahuman. Katabangon puday kaayo ni akong manghod diri guys. Pero wa sa siya gipatabang ni Papa kay dili pa man sad siya kabalo. Mauna gyud di akong manghod guys. Hilig kaayo magtabang-tabang. Og diri day guys, gisugtan na namo og gimpaki sa karton. Og mauna ni siya tanan guys. Gitipan na ni Papa. Og diri ra sa day ko taman guys. See you in my next video. Bye bye. God bless.